Nang katapos ito nga mga pag-solve sa algebraic expression sa radical, yan na, mga complex fraction naman. Limits of algebraic expression pero complex fraction. Example, find the limit of 1 over x minus 1 over 3 over x minus 3 as x approaches to 3. Ini siya. Para i-solve tayo ni. So, takay adi, di ba? Kung direct substitute ta dayon an x nga di sa denominator. Hindi magiging 3 minus 3, di ba? 3 minus 3 equals to 0. So, magiging 0 ang denominator. Bawal iton. So, before taig direct substitution an x, kakalikuton ta ini nga bugos na nagpapalit ak katapres bugos kay nga pamati. Bugos nga function. So, adi animuon ta ini siya i-combine tayo ni siya nga sayo as a whole. Papano? So, mangyayari ini x times 3. Times ta. So, x times 3 is 3x. Tas ang 3x, i-divide ta sa nga dimon So, 3x divided by x, magiging 3, diba? So, 3 times 1, 3. Kopyaan minus, so minus. So, di naman, 3x divided by 3, x na lang mahibilin, diba? So, x times 1 is x. Para ma-visualize niyo yan, limbawa. Adi, nakatype sa, diba? X times 3, 3x. Tapos ang 3x, i-divide ta sa x. Para didi. So, ika-cancel ta an 3. O an x. So, may bilin 3. So, an 3, i-times ta pa sa numerator. So, 3 times 1 is 3. Mao nakuha an 3. Kopya an minus. Tapos, adi naman next. Adi naman. So, 3x divided by 3. Maka-cancel an 3. Ang may bibilin x. Tapos an x, ita-times ta si sa 1. So, x times 1, ini ang nakuha, x. Ito na an combined sini nga 1 over x minus 1 over 3. All over x minus 3. Next. Ini siya. Aray na baton. Tas ini, i-divide ta. Diba meaning sa fraction, divide kay diba 1 divided by 1 over 2 equals to 0.5. Kay 1 divided by 2, 0.5. Pareho la iton. And representation sa negative, sa fraction, sini nga sign is divide. So, 3 minus x over 3x divided by x minus 3, pareho la iton. Ito nan kanya meaning. Sigma minus that, divide. So, 3 minus x over 3x divided by x minus 3. Tas, saya na diba? Pag magdi-divide kit nga ni, kailangan ta permi i-reciprocal nasunod nga number. So, ini siya i-reciprocal, igbabaliktad ta. So, magiging ini, kopya mo na, 3 minus x over 3x, i-reciprocal. So, 1 over x minus 3. Tas, ang divide, magiging multiply. Multiply ito, multiply. Yan. Yan na. Okay na. Tapos kita niyo, diba? And x minus 3. Tapos 3 minus x pareho la, diba? Nagkaibala sa sign. Animon, tayo factor out taan. Minus para mapareho sa sini nga mag-positive an x. Tapos mag-negative an 3. So, animon ta, factor out the x. So, factor out an x,
3 Siya minto divided rin by sa'yo. negative. Video ni. Ipapakita ko lang solution lang kay nano naging sugad siton. Pagkasayon lahat ang Tapos plus negative x divided by negative over 3x. Kay gi-factor out ta di ba ini? Gi-factor out. Gi-factor out. Correct na factor out ang negative. So times diri ni gi-visualize lang niya, visualize ko lang kung paano naging sugad siton. Tapos 1 x minus 3. So next, kopya negative. 3 divided by negative 3. Negative x. Di ba pa positive? Kayo ito nito. Negative x divided by negative magiging positive x. Ito na. Over 3 over x. Divided by 1 over x minus 3. Ngayon na, pansin niyo. Positive x. Negative 3, negative 3. Pareho na, diba? So, pwede tanay ni sa makancel ini. Tapos ini. So, ano may ibibilin? Negative times 1. So, negative 1. Tapos ini, diba, kaya na-cancel out na. So, automatic, wala na ito. So, 1 na la. So, 3x times 1 magiging 3x. Or, negative 1 over 3x. Yan na. So, pag i-multiply ta na nga, i-substitute ta na nga yan, x nga diri na mag-0, diba? So, direct substitution ta na. An x. So, negative 1 over 3 times Daka naman 3. sa chicken. Dio. Nagkukuang ka sa ano? 3. May ka para high So, blood. negative 3 times 3, Tumal ka. 9. An answer, negative 1 over 9.